Salam alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي مهم بزاف وكيتحتاج في اللغة الفرنسية بزاف وطلبوني عليه شي ناس باش نحطو في لا فيديو. الوغ هاد الدرس ان شاء الله غيكون هما الافعال اكثر تداولا في اللغة الفرنسية les verbes les plus utilisés. D'accord? Alors on commence. دخل rentrer. Rentrer دخل. Je rentre à la maison. Sortir. Sortir العكس ديال rentrer. خرج. Je sors de ma maison. D'accord? Revenir. رجع. Je reviens chez moi. Monter. صعد. Je monte les escaliers. كنطلع في الدروج. Descendre نزل. Descendre نزل هي العكس ديال monter. Apprendre تعلم. J'apprends le français. Lire قرأ. Je lis par exemple une histoire. نقرأ قصة. Écrire كتب. Écrire كتب. Parler تكلم. Parler تكلم. Discuter تحدث. Discuter تحدث. Changer غير. Changer غير. Par exemple, je vais changer ma chemise. Dire قال. Dire قال. Chercher بحث. Chercher بحث. Trouver وجد. Alors trouver c'est le contraire de chercher. Jeter رمى. Jeter رمى. Jeter رمى. Garder احتفظ. Je garde mes secrets. Laisser ترك. Laisser ترك. D'accord? Porter حمل. Je porte mon sac. Je porte mon cartable. Poser وضع. Poser وضع. Déménager رحل. Par exemple, j'ai déménagé de ma ville. رحلت من المدينة ديالي. Mordre عض. Les chiens mordent. كلاب كيعضوا. Casser كسر. Casser كسر. Coller ألصق. Coller ألصق. C'est un verbe très simple هذا معروف. Ranger رتب. Par exemple, j'ai rangé ma chambre. Je mettها. Pousser دفع. Pousser دفع. Par exemple, je pousse la porte pour sortir. Tirer, c'est le contraire de pousser. جريت جرى. D'accord? حكى raconter. Par exemple, je raconte une histoire. Ouvrir فتح. Ouvrir فتح. Fermer أغلق. C'est le contraire d'ouvrir. Fermer أغلق. Vendre باع. Vendre باع. Acheter اشترى. Acheter اشترى. Remplir ملأ. Remplir ملأ. C'est le contraire de vider. أفرغ. فرغت شي حاجة. خويت شي حاجة. vider. Donner هي عطيت. Donner عطيت. Donner هي عطيت. Rendre أعاد. Rendre أعاد. D'accord? Remarquer لاحظ. Remarquer لاحظ. D'accord? Toucher لمس. Toucher لمس. D'accord? ما تخلطوهاش مع le verbe caresser اللي هي ربثة. Je caresse ma chatte. القطيطة ديالي مثلا. Accompagner رافقة. Accompagner رافقة. Rejoindre لاحقة. Rejoindre لاحقة. S'allonger استلقى يعني متكي ما ناعش مي فاتح عيني متكي
يعني s'allonger. S'endormir غفا. كاين فرق بين s'endormir و dormir. S'endormir غفا. Augmenter زاد. J'augmente le prix. زدت في الثمن. Baisser هي العكس د augmenter. خفض plutôt. هبط الثمن. Boire شرب. Je bois du thé. Je bois du café. Avaler ابتلع يعني صرت. كاين فرق بين avaler و manger. avaler هي ابتلع. se lever نهض يعني نط من الفراش ولا وقفت. داكوغ se lever. أحس sentir. و sentir عند المعنى آخر هي شم. شميت شي حاجة. je sens quelque chose. allumer أشعل. j'allume la lumière. شعلت الضوء. c'est le contraire d'éteindre. j'éteins la lumière. d'accord. mentir كذب. d'accord. mentir كذب. c'est le contraire de croire. صدق. d'accord. séparer تفرق. d'accord. séparer تفرق. rassembler جماعة. rassembler جماعة. abuser تجاوز. مثلا شي حد مثلا وسخ ليا مثلا البيرو ديالو tu abuses. d'accord. commencer بدأ. commencer بدأ. c'est très facile. c'est le contraire de finir. j'ai commencé quelque chose, j'ai fini quelque chose. mélanger هي خلط. mélanger خلط. par exemple, j'ai mélangé la soupe avec des épices. salir وسخ. salir وسخ. d'accord. marcher la marche. كنتمشى. avancer تقدم. هي le contraire ديال reculer تراجع. واحد المثل بالفرنسية كيقول celui qui n'avance pas recule. اللي ما كيتقدمش كيرجع للور. d'accord. noter دونة. je note vos commentaires. prendre أخذ. je prends mon sac. je prends ma valise. faire je fais quelque chose. d'accord. كندير شي حاجة. فعل. savoir علم. شي واحد كيقول شي حاجة كتقول له je sais يعني عارف. علم. connaître عرف. je connais une personne qui est très gentille. كنعرف واحد الشخص ظريف بزاف. nettoyer نظف. je nettoie ma maison. كنغسل لا ميزون ديالي. oublier. oh j'ai oublié mes leçons. j'ai oublié de réviser mes leçons par exemple. نسيت باش نتذكر. se rappeler. d'accord. c'est le contraire ديال oublier. payer خلصت شي حاجة. دفعت الثمن شي حاجة par exemple. payer. contrôler رقابة. contrôler رقابة. avouer اعترف. avouer اعترف. d'accord. reconnaître تعرف. reconnaître تعرف. trembler ارتعش. هي ملي كنقفز مثلا je tremble du peur. استهلاك consommer. la consommation استهلاك. répondre أجاب. lorsque je vous pose par exemple une question vous allez me répondre. ما تنساوش هاد les deux verbes aimer et partager. شكرا بزاف et à très bientôt.